بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين। बेशक जिन लोगों ने झूठी तोहमत लगाई वो तुम ही में से एक गिरोह है। तुम अपने हक में इस तोहमत को बुरा न समझो बल्कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। उनमें से जिस शख्स ने जितना गुनाह समेटा वो उसकी सजा को खुद भुगतेगा, और उनमें से जिस शख्स ने उस तोहमत का बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए बड़ी सख्त सजा होगी। और जब तुम लोगों ने उसको सुना था तो उसी वक्त ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों ने अपने लोगों पर भलाई का गुमान क्यों न किया, और ये लोग क्यों न बोल उठे कि ये तो खुला हुआ बोहतान है। और जिन लोगों ने तोहमत लगाई थी अपने दावे के सबूत में 4 गवाह क्यों न पेश किए। फिर जब उन लोगों ने गवाह न पेश किए तो खुदा के नज़दीक यही लोग झूठे हैं। और अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में खुदा का फजलो करम और उसकी रहमत न होती तो जिस बात का तुम लोगों ने चर्चा किया था उसकी वजह से तुम पर कोई बड़ा सख्त अज़ाब आ पहुँचता कि तुम अपनी ज़बानों से उसको एक दूसरे से बयान करने लगे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुम्हें इल्म व यकीन न था। और लुत्फ ये है कि तुमने उसको एक आसान बात समझी थी, हालांकि वो खुदा के नज़दीक बड़ी सख्त बात थी। और जब तुमने ऐसी बात सुनी थी तो तुमने लोगों से ये क्यों ना कह दिया कि हमको ऐसी बात मुंह से निकालनी मुनासिब नहीं। सुबहान अल्लाह, ये बड़ा भारी बोहतान है। खुदा तुम्हारी नसीहत करता है कि अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो खबरदार फिर कभी ऐसा न करना। और खुदा तुमसे अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है, और खुदा तो बड़ा वाकिफकार हकीम है। जो लोग ये चाहते हैं कि ईमानदारों में बदकारी का चर्चा फैल जाए
بے شک ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور خدا اصل حال کو خوب جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے، اور یہ کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق مہربان ہے، تو تم دیکھتے کہ کیا ہوتا۔ اے ایمانداروں، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ یقیناً اسے بدکاری اور بری بات کرنے کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، مگر خدا تو جسے چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور خدا بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ زیادہ دولت اور مقدور والے ہیں، قرابت داروں اور محتاجوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے لینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ ان کی خطا معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہاری خطا معاف کرے؟ اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن خدا ان کو ٹھیک ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور جان جائیں گے کہ خدا بالکل برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔